So welcome back. ঈদ কাপ সিজন 2 2026 प्रथम सेमीफाइनल। जे सेमीफाइनल के আমরা বলি ফাইনাল এর থেকে বড় ফাইনাল। जो सेमीफाइनल को हम कहता है फाइनल की आगे बड़ा फाइनल सेमीफाइनल। दो ताबड़तोड़ बल्लेबाज दोनों टीम आपको नजर आएंगे, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी। वन साइड एसएन इंडिया एंड टीम राजू 11। सेमीफाइनल मैच डू और डाई मैच, टी एंड टी, टाइट मैच, टफ मैच। लाली शॉट, अभय प्रसाद बाहुबली, द मैन फ्रॉम बेनाचिती दुर्गापुर। তবে বেনাচিতির ছেলে আজকে সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে নিজের দাপট দেখান অভয় প্রসাদ রক, আমার একটি বারের জন্য হাতের কবজিকে মোচড় দিলেন, চার ছক্কা হই হই বল উড়াইয়া গেল কয়। রক অভয় প্রসাদ আরো একটি বারের জন্য তার ব্যাট একক প্রয়াসে গড়ছে উঠবে, যে বলের যে প্রাপ্য সেটাকে মেটালেন কড়াই ঘন্টায় শুধু। আসলে চার বল থেকে পরপর চার চারটে বাউন্ডারি, নজর কাড়া শট, চোখছে দেখার মতো শট। রক অভয় প্রসাদ বাহুবলী ওখান থেকে মানব প্রাচীরকে রাখা হয়েছে, শর্ট বাউন্ডারি, ফোরের বল লালি। আবার একটি বারের জন্য অভিনীত নিজের শরীরকে যেভাবে শুনে ভাসালেন, দলের জন্য মূল্যবান চার চারটে রান ওখান থেকে সেভ করলেন। অভয় প্রসাদ ব্যাট এবং বলের মধ্যে নিখুঁত সামনে আনার মেলবন্ধন, স্কোর বোর্ডে জলজল করবে আরো চারটে রান। একেবারে শেষ রাজু 11, তাদের দলীয় রান সংখ্যা 20, কোন উইকেট না হারিয়ে। फर्स्ट ओवर शेष रन संख्या 20, कोनो विकेट ना हारिए। एक ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 20, बिना किसी विकेट के नुकसान। स्ट्राइक पर उस्मान, लेकिन सेकंड ओवर में कौन आएगा सेकंड ओवर में बॉलिंग मार पे कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, बॉलिंग मार पे आर्यन को भेजा गया है। चलिए सेमीफाइनल मैच 5 ओवर का मुकाबला, सेकंड ओवर में आर्यन, उनके सामने उस्मान। चलिए फास्ट बॉल, अरे भाई साहब कि अच्छी फील्डिंग वहां पे, अपनी टीम के लिए 4-4 मूल्यवान रन से पंडित जी वहां पे। उस्मान अच्छा शॉट यहां पे, जिस तरह से फ्री फायर और पबजी में ऑन टैप किया जाता है, वन टैप आउट ऑफ द पार्क, ऊपर आसमान नीचे उस्मान। तो बहुत सारे क्रिकेट लवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियोग्राफी लाइव एंड एक्सक्लूसिव।